बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इमरान खान को जब मुलाकात हुई है तो हमें थोड़ा सा सब्र आ गया है, क्योंकि 3 अक्टूबर से इन्होंने इमरान खान को अंदर बंद कर दिया था और आज उन्होंने अपना बताया कि उनके साथ इन्होंने क्या किया था। क्योंकि आपको पता है कि 4 अक्टूबर को इमरान खान ने एहतजाज कॉल किया था डी चौक में, और 3 अक्टूबर से इन्होंने इमरान खान को बिल्कुल इस फस्तायत में रखा है। इतना इन्होंने जुल्म किया है कि जो ना पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है। अव्वल तो यहाँ पे कानून का यहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं है, यहाँ कोई कानून के ऊपर कोई चीज़ की ही नहीं जा रही। उनको कमरे में बंद कर दिया। उनको 5-6 दिन तो उनकी ना बत्ती थी, ना उनको कमरा सेल खोला गया, और हम खुद जेल काट के हैं। यकीन करें, अगर आप उस कमरे में बंद हो जाएं, वो चक्की का कमरा जो उनका है 6 बाय 10 का, उसके अंदर उनको बंद कर दिया। ना बिजली थी, ना कोई अखबार था, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी, ना उनको पता था बाहर क्या हो रहा है, ना किसी को मुलाकात की इजाज़त थी, ना लॉयर्स को, ना फैमिली को। और उनका खाना पता नहीं उनको क्या दिया गया, जो उनको फिर उल्टियाँ आई हैं, उनकी तबीयत ख़राब हुई है। किसी को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, जेल वालों ने हमारी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, उनके लॉयर्स को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद उनकी जो साइकिल थी, जो जिस पे वो वर्जिश करते हैं, आपको पता है कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था वजीराबाद में। उसे उनकी टांग में अभी ऐसी उनकी कैफियत है कि उनको वर्जिश की बड़ी ये मेडिकली ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो साइकिल है उनके पास जिम की। वो उन्होंने 3 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते ना उनको जिम की साइकिल दी, और कोई 10 दिन के बाद उनको 1.5 घंटे के लिए बाहर इजाज़त होती थी उस सेल में से निकलने की। हालांकि पाकिस्तान का कानून जो है, जेल का कानून जो है, उसमें जो सजाए मौत के कैदी भी हैं, उनको भी इजाज़त है कि 12 घंटे वो अंदर रहेंगे और 12 घंटे उनको बाहर फिरने की इजाज़त है। और ये अगर इमरान खान के साथ क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये खुद खौफ में है कि इमरान खान कुछ कह ना दें किसी को। लेकिन ये बताएं, जब किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, उनकी साइकिल क्यों ले ली गई, उनका खाना क्यों बंद कर दिया गया, उनके साथ ये जुल्म क्यों कर रहे थे? क्या वो इमरान खान को जेल में मार देना चाहते थे, या उनको वहाँ जेल में ख़त्म करना चाहते थे? फिर ये कहते कि जी उनको कोई हार्ट अटैक हो गया। आप ये भूल जाएं कि हम इस चीज़ के ऊपर चुप बैठे रहेंगे। हमें उन्होंने जेल में डाला, हमारे ऊपर आपको पता है कि क्या लगाया उन्होंने, कि शायद हम घरेलू खातून हैं, शायद हम अपने किचन में, अपने बावर्ची खाने में बम तैयार कर रहे थे असेंबली उड़ाने के लिए। अगर कोई और दफात लगानी थी, कम से कम भैंस की लगा देते। पुराने ज़माने में तो भैंस होती थी, ये बम किधर से आ गए? आप याद रखें, जो हमारी नेशनल असेंबली है वो कौन सा, वो अवान किस क्या है? वो लोगों का अवान है। वहाँ पे लोगों के नुमाइंदे बैठते हैं। उसके ऊपर हमला किसने किया था? रात को लोगों के नुमाइंदों को कौन उठा के ले गया था? वो हमने हमला किया था। हम तो 2 खातून अकेली एक फुटपाथ पे 5:30 बजे खड़ी थी, और उन्होंने हमें अरेस्ट किया, खाली हाथ थी। उन्होंने उन्होंने कहा जी इनके हाथ में मेगाफोन था, और ये पता नहीं क्या लोगों को उकसा रही होंगी। खाली हाथ, वो वीडियो के ऊपर भी आया होगा, क्योंकि कोई बी लॉगर माशाल्लाह आपका कोई भाई होगा जो हमारा से इंटरव्यू ले रहा था। आप हमें अरेस्ट करके ले गया, हमें भी बंद कर दिया। वो यही जो इनके डेथ सेल्स होते हैं, ना कोई कम्युनिकेशन की किसी को इजाज़त थी, ना हमारे से कोई बात कर सकता था। लेकिन वहाँ पे भी मेरी बहन और मैं यही सोच रहे थे कि हमारा भाई और कई 100 और कैदी किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे आगे तो फिर एक छोटा वरांडा था और एक छोटा सा सहन था, कि वो किस तरह गुजार रहे होंगे। वो तो एक गली में वॉक करते हैं, उनके आगे तो बाहर कोई रोशनी भी नहीं नज़र आती, और वो 1.25 साल से इस हालत में है। और वो कितने मजबूत हैं माशाल्लाह। हम उनको देख के इतना इंस्पायर होते हैं कि उनका कितना हिम्मत और हौसला है, और वो उन्होंने किस तरह पैगाम, अभी क्या पैगाम भेजा है। आपको ये भी बताती चलूं कि हमें पैगाम आ रहे हैं कि आपके ऊपर मेरे ख्याल में कोई 9-10 और FIR हैं, कोई अटक की भी है, और पता नहीं और कहीं पिंडी की भी, और हसन अब्दुल कहाँ की हैं।
اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جہاں جیل سے نکل رہے تھے تو اسلام آباد پولیس وہاں موجود تھی ہمیں اٹھانے کے لیے. پتہ نہیں انہوں نے کس طرح فیصلہ کیا کہ شاید 2-3 دن کے لیے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اس لیے کیا پتہ ہمیں دوبارہ اریسٹ کر لے. انہوں نے ہمیں یہی ایک قسم کی وارننگ ہی آئی ہے کہ اگر آپ 10-15 دن چپ نہ رہے تو ہم آپ کو دوبارہ اٹھا لیں گے. آپ کے اوپر ہمارے پاس کیسز ہیں, ہم آپ کو اٹھا لیں گے. تو کیا پتہ یہ میری آخری آپ کے ساتھ بات ہو, اس کے بعد ہم پھر شاید جیل چلے جائیں. لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے, آخری جو ان کا پیغام کا حصہ تھا وہ بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لیں کہ آپ نے انگریز جو جب تھا اپنے ملک میں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا تھا جب وہ ہندوستان کے اوپر قابض تھے, لیکن ہندوستان میں اجازت نہیں تھی کہ آپ یہاں پہ احتجاج کر سکیں. لگ یہی رہا ہے کہ جو انگریزوں کے ہی قانون کے تحت لگ یہ رہا ہے کہ ہم بھی کسی کالونی کا حصہ ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ نے چونٹوں کی طرح اس زمین پہ رینگنا ہے. آپ کو ڈرا رہے ہیں, ہمیں ڈرا رہے ہیں. یہ ڈر کے خوف آپ کے اندر پھیلا رہے ہیں کیونکہ خود ڈرے ہوئے ہیں. جو ظلم کر ظالم ہوتا ہے وہ خود ڈرا ہوا ہوتا ہے. آپ نے اس ظلم کو برداشت کرنا ہے یا آپ نے اپنے حق کے لیے, پاکستان کے لیے, اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ ان کے آخری الفاظ تھے, یہ پیغام تھا, میں نے آپ کو ان کا پیغام دے دیا. ہم ان کو دیکھ کے اتنا انسپائر ہوتے ہیں کہ انہوں کا کتنا ہمت اور حوصلہ ہے, اور وہ انہوں نے کس طرح پیغام, ابھی کیا پیغام بھیجا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیں پیغام آ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر میرے خیال میں کوئی 9-10 اور FIR ہیں, کوئی اٹک کی بھی ہے اور پتہ نہیں اور کہیں پنڈی کی بھی اور حسن عبدال کہاں کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جہاں جیل سے نکل رہے تھے تو اسلام آباد پولیس وہاں موجود تھی ہمیں اٹھانے کے لیے. پتہ نہیں انہوں نے کس طرح فیصلہ کیا کہ شاید 2-3 دن کے لیے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اس لیے کیا پتہ ہمیں دوبارہ اریسٹ کر لے. انہوں نے ہمیں یہی ایک قسم کی وارننگ ہی آئی ہے کہ اگر آپ 10-15 دن چپ نہ رہے تو ہم آپ کو دوبارہ اٹھا لیں گے. آپ کے اوپر ہمارے پاس کیسز ہیں, ہم آپ کو اٹھا لیں گے. تو کیا پتہ یہ میری آخری آپ کے ساتھ بات ہو, اس کے بعد ہم پھر شاید جیل چلے جائیں. لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے, آخری جو ان کا پیغام کا حصہ تھا وہ بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لیں کہ آپ نے انگریز جو جب تھا اپنے ملک میں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا تھا جب وہ ہندوستان کے اوپر قابض تھے, لیکن ہندوستان میں اجازت نہیں تھی کہ آپ یہاں پہ احتجاج کر سکیں. لگ یہی رہا ہے کہ جو انگریزوں کے ہی قانون کے تحت لگ یہ رہا ہے کہ ہم بھی کسی کالونی کا حصہ ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ نے چونٹوں کی طرح اس زمین پہ رینگنا ہے. آپ کو ڈرا رہے ہیں, ہمیں ڈرا رہے ہیں. یہ ڈر کے خوف آپ کے اندر پھیلا رہے ہیں کیونکہ خود ڈرے ہوئے ہیں. جو ظلم کر ظالم ہوتا ہے وہ خود ڈرا ہوا ہوتا ہے. آپ نے اس ظلم کو برداشت کرنا ہے یا آپ نے اپنے حق کے لیے, پاکستان کے لیے, اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ ان کے آخری الفاظ تھے, یہ پیغام تھا, میں نے آپ کو ان کا پیغام دے دیا.